प्रभु जीशुंकर महापवित्र नाम धन्यवाद दिए। प्रभु आ गोटे सुंदर सुजोग देले आपण सहित वाक्य को शेयर करने। आशा करे आपण माने ए दिन मानकरे अधिक प्रार्थना वाक्य अध्ययन आ प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करिबारे निविष्ट थे। आ वास्तविक ताहा आम प्रत्येक ख्रीष्टीय विश्वासी मानकर समय ताहा मानकर आत्मिक बल अटे। किछि दिन तले प्रभु जो वाक्य दे मते बहुत उत्साहित करथिले से वाक्य मु आपनको सामने आज रखिबा को चाहे। ताहा एब्री 6 पर्व 19 पद। एब्री 6 पर्व तार 19 पद सेठारे एमती लिखा जाए, सेही भरोसा आंभमानक आत्मार लंगर स्वरूप ताहा विच्छेद वस्त्रावृत स्थान रे प्रवेश करी दृढ़ और अटल होइअछि। सेही भरोसा आंभमानक आत्मार लंगर स्वरूप ताहा विच्छेद वस्त्रवृत स्थान रे प्रवेश करी दृढ़ और अटल होइअछि। आज जो विषय में आपन को कहबा को चाहे ता होची आममानकर भरोसा होचंती प्रभु जीशु। प्रेज द लॉर्ड। आममानकर एकमात्र भरोसा होचंती प्रभु जीशु। जेतले वाक्य को मो पढुतली ए वाक्य मते अनेक भाबरे उत्साहित करछि, सेति पई आज आपन को सता ए वाक्य को शेयर करूछि। ए वाक्य रे लिखा जाए, से भरोसा आंभमानक आत्मार लंगर स्वरूप बोली कहिके ना गोटे सुंदर विषय, गोटे सुंदर रेवलेशन प्रभु देकी कथा कहूथिले। वास्तविक आमे जे जो परिस्थिति मध्य समुदाय विश्व जाउछि आमे देखुछु सब जिंस सब विषय वस्तु बहुत अस्थिर हो पड़ी। अनेक समय आमर व्यक्तिगत जीवन रे मध्य जेतेबेले अभाव अनाटन भितर आमे जाऊ, किछि समस्या भितर जाऊ किबा कोनोसी पीड़ा भितर आमे जाऊ, से समय रे कोन हिथाय ना आमे मध्य एपरि भाबरे अस्थिर होई पडू। एटा गोटे बहुत नेचुरल विषय अटे। वर्तमान समय रे आमे देखु जे बहुत विषय सब अस्थिर हो पड़ुछि। जेतेले मुई वाक्य को पढुथिली ए जगह गोटे विषय लिखा जाए जे प्रभु जीशु आमर लंगर स्वरूप सदृश आमे देखुछु। सामने जेतेबेले आमे गोटे डंगा को देखिबा, गोटे डंगा जेतेबेले समुद्र रे जाई थाए से डंगा कौन हुए, तूफान समय रे कौन हुए ना सी बहुत विचलित हो जाई थाए, बहुत डिस्टर्ब हो जाई थाए, बहुत टळमळ अवस्था रे थाए। आ से अवस्था रे तार जो लंगर थाए से लंगर कौन करे, ताको स्थिर करि थाए, ताको अटल करि थाए। ठीक से भावरे प्रभु जीशु मध्य आमर जीवन रूपी डंगा जेतेबेले अस्थिर हो पड़े सेतेबेले सी कौन करती ना एहाको सुस्थिर करती। प्रेज द लॉर्ड। तांको द्वारा कौन विषय असंभव नाई। से आम को बनई निज स्वरूप रे से आम सब विषय से जानी। प्रिय माने मनुष्य सिना बाह्य रूप देखि थाए, मात्र सदा प्रभु अंतकरण तोलिबार परमेश्वर अटंती। से सब विषय आम विषय जानती। आमे केमिति कौन आमे कौन करि परिबा कौन न करि परिबा ए सब भितरे से आम को कौन करती ना धरी रखी थांती। हालेलुया। सतरे वास्तविक एपरी प्रभु को परिचय को आमे जानिछु पाइछु बोली सेतिपाई आमे निजको धन्य मन करिबा कथा। प्रिय माने जेपरी गोटे वाक्य रे मु पढुथिली प्रिय माने, कलसी तार 1 पर्व तार 27 पद। कलसी तार 1 पर्व आउ तार 27 पद सेठारे एमती विषय लिखा जाए, विजाति मानक मध्यरे सेही निगूढ़ तत्वर गौरव रूप धन जे कण ता ईश्वर अपना साधु मानक निकट रे प्रकाश करबा को इच्छा कले। से निगूढ़ तत्व एही तुम्ह मानक मध्यरे ख्रीष्ट से गौरवर भरोसा स्वरूप। प्रेज द लॉर्ड। क्राइस्ट इन यू इज द होप ऑफ ग्लोरी। मुझे जो विषय आपन सहित शेयर करछि से भरोसा विषय ए वाक्य अनुसार से प्रभु जीशु ही होउछंती हमर सही भरोसा। प्रेज द लॉर्ड। जेतेबेले ए वाक्य गुडी को आमे पढू हमको एते सुंदर लागे, कान ए वाक्य कोन करे ना प्रभु को आम ठारे रिवील करे। प्रिय माने हमको आम ठारे तांको वाक्य ही आमान को प्रकाशन दिए जे सी होउचंती से धन स्वरूप उठंती आ सी ही होउचंती आमानकर गौरवर भरोसा स्वरूप बोलिका कहे कि जेपरी एफिसी तार 3 और 17 पदरे मध्य लिखा जाए, जेपरी जे पुणी विश्वास द्वारा ख्रीष्ट तुम मान हृदय रे वास करती। गोटे सिंपल विषय, जेतेले आमे प्रभु जीशु को विश्वास करू सेतेबेले से ख्रीष्ट कौन करती ना आम अंतरे वास करती। आ से ख्रीष्ट होउछंती से गौरवर भरोसा स्वरूप। प्रेज द लॉर्ड। एमती किछि विषय नाही जो विषय कि आमे बाहर पाइबा। ए विषय होछि एमती विषय जोटा कि आम भितर अछि, एहा को आमे आज दिन जानिबा बोलिका कहि कि ना केते आश्चर्य विषय अटे। प्रिय माने
ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଆମେ ପଢୁଛୁ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗୌରବର ଭରସା ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ରୂପୀ ଡଙ୍ଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଟଳମଳ ହେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇ ଡଙ୍ଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲିଡ୍ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହା କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାଏ ନା ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଥାଏ ପ୍ରିୟମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସମ୍ଭାଳନ୍ତି, ଆକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଅଟଳ କରନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଖରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଇବ୍ରୀ 6 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦରେ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଦୃଢ଼ ଭରସା ସହ ସେହି ପ୍ରକାର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଲେଖନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ସକାଶୁ 70 କିମ୍ବା 80 ବର୍ଷ, ଆଉ ଯଦି ତାଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରିୟମାନେ। ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ ସେତେ ଦିନ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଏଇ ଭରସାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଭରସାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଧରି ରଖିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଘରେ କ'ଣ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପକେଇକି ରଖିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ତାକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଆପଣ ଆଲମାରୀ ଭିତରେ ରଖିବେ କି କୌଣସି ଲକର ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଇ ଭରସା ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯତ୍ନ ସହକାରେ, ଆଉ ଖାଲି ସେମିତି ବି ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଦୃଢ଼ ଭରସା ସହ ସେହି ପ୍ରକାର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ ବୋଲିକା କହିକିନା ଏଇ ଭରସାକୁ ଆମେ ଧରି ରଖିବାରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା, ବି ଆୱେର ହବା ପ୍ରିୟମାନେ। ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହା ମାର୍କ ତାର 4 ପର୍ବ ତାର 36 ରୁ 39 ଭିତରେ, 36 ରୁ 39 ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ସେ ଜାଗାରେ ଘଟୁଛି, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଲୋକ ସମୂହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଯେପରି ଥିଲେ ସେହିପରି ତାହାଙ୍କୁ ନୌକାରେ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନିଗଲେ, ପୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୌକା ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରବଳ ତୋଫାନ ହେଲା, ପୁଣି ତରଙ୍ଗର ଆଘାତରେ ନୌକା ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ନୌକାର ପଛ ମଙ୍ଗରେ ମୁଚୁଳାରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆମ୍ଭେ ମଲୁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ? ଏଥିରେ ସେ ଉଠି ପବନକୁ ଧମକ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ କହିଲେ, ତୁ ନିହ, ଚୁପ୍ କର। ସେଥିରେ ପବନ ବନ୍ଦ ହେଲା ଓ ସବୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଲା। ଶେଷ ଲାଇନଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସବୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସ୍ଥିର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଥାଉ ନା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଥାଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖୁଛେ ଯୀଶୁ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ତୋଫାନକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବିଥାଉ ଯୀଶୁ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଆସିବନି, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିବନି, କୌଣସି ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କିମ୍ବା ଏମିତି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଯାଉଛି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ତାହା ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ। ଲେଖା ଯାଇଛି ବାକ୍ୟରେ, ଜଗତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ମାତ୍ର ସାହସ ଧର, ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ ସେହି ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତୋଫାନକୁ ସିଏ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ତୋଫାନ କ'ଣ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଆଉ ସବୁ ବିଷୟ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇ ପ୍ରକାର ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରିୟମାନେ ଯୀଶୁ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ସବୁ ସମୟ ସବୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଭାବରେ ସେ କରିପାରିବେ ପ୍ରିୟମାନେ। এই ବିଷୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭରସା କରୁ এই ବିଷୟ ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ এই ଭରସା ଗୋଟେ ଏମିତି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିରେ ସିଏ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, କାରଣ ଆମେ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ସେତିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା, ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରିବା, ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଜନାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଆମେ ନିରାଶ ନ ହୋଇ ମାତ୍ର ଆମେ ଆଶାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
प्रिय माने आउ देखंतु ए भरोसा जेतेबेले आम जीवन को आसी जाय थाए ना सेतरे आम जीवन में आनंद आ शांति मध्य कोन हेताय ना बढ़ी जाय थाए। शेषरे गोटे वाक्य मु कहि कि कहि कि आपन सहित शेयर करबा को चाहि। रोमी तार 15 आउ 13 पदरे गोटे बढ़िया विषय लिखा जाए, से भरोसार ईश्वर तुम्भ मानक विश्वास द्वारा समस्त आनंद और शांति रे परिपूर्ण करंतु, जेपरि तुम्भे माने पवित्र आत्मा शक्ति रे भरोसार प्रचुरता अनुभव करि पार। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। जेते बेले आमे से ईश्वर भरोसार ईश्वर केते सुंदर भाव रे वाक्य रे लिखा जाए, सेही भरोसार ईश्वर तुम मानक विश्वास द्वारा, से भरोसार ईश्वर अटंती। आमे जेते बेले तांको विश्वास करि बसु से समय से कौन करती आम को आनंद आ शांति रे कौन करती ना परिपूर्ण करि थांती। प्रेज द लॉर्ड। वास्तविक ए समय रे एही तो आमानकर नीड, एटा ही हमको दरकार अछि। प्रभु कठारे आनंद करिबा, प्रभु कठारे तांको जो शांति प्रभु आमान को देचन से शांति को आम माने कौन करिबा ना ताको एक्वायर करिबा। जेपरि तुम्हे माने पवित्र आत्मा को शक्ति रे भरोसार प्रचुरता अनुभव कर। प्रभुଙ୍କର इच्छा ଏହା अटे जे आमे केवल तांकठारे भरोसा प्राप्त ताने मात्र प्रचुर प्रचुर कारण प्रभु एपर कहले जे मु तुमनको जीवन देबाकू आसी अछि आ प्रचुरतार जीवन दे। प्रभु कोनोसी विषय लिमिटेड मैटर रे दबाकू इच्छा करंतनी, प्रचुर मात्रा रे दबाकू इच्छा करंती। आ सी मानकरे हमको चाहउछंती जेपरि आमे प्रचुर भरोसा लाभ करू। आसंतु प्रिय माने हमर जीवन रूपी डंगा को आमे तांकठारे समर्पण करिबा। आ ए जो टळमळ अवस्था रे सी ही हमर लंगर, सी हमको स्थिर करिवे। हम निज निज जीवन को तांकठारे समर्पण करिबा। आउ ए वाक्य द्वारा मु विश्वास करछि जे ए वाक्य द्वारा प्रभु आपन को उत्साहित करिसंती। आ से जने उत्तम प्रभु अटंती, हमर केयर करिवार फादर अटंती। सेति पय आमे तांको धन्यवाद प्रभु यीशु आपन को ए वाक्य द्वारा आशीर्वाद